Pero nga po na mga kamigo, BFAR Region 9 nagpagula og bagong shellfish bulletin. May kalabutan sa mga kinason sa Dumangkilias Bay. Atong dawaton ang report ni kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa hapon. Hangtod ning kasamtangan, dili pagyapon luwas nga pagkakanon ang mga kinason sa Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur. Human kini nga nagpabiling apektado sa gihapon sa red tide toxic. Mao kini ang gipagula sa pinaguleng Shellfish Bulletin number 21 series of 2023 nga gipagawa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR ning baguhay pa lamang nasayran nga dili paghihapon luwas pagkakanon ang mga shellfish asitis o alamang nga makuha sa nasangpit nga baybayon. Apan gipaklaro sab sa BFAR nga luwas ra gihapon nga pagkakanon ang mga makuha nga isda, hipon, pusit ug alimango sa Dumangkilias Bay. Basta limpyohan lang kining tarong og kuhaan og hasang og tinae, adeser nga lutoon kahibaluan nga ang paralytic shellfish poison kon PSP. Usa kini ka natural occurring marine biotoxin nga giproduce sa pipila ka klase sa algae nga mao'y nagsilbi nga pagkaon sa mga shellfish, kun diin magadaot kini sa panglawas sa usa ka tawo nga makakaon niini. Saktong malita ni kamigong Richard Lumayno, DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Samtang 1st Infantry Tabak Division nagmontar og bagong Assistant Chief of Staff for Command and Control Communications and Cyber System. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report ni kamigong Aldren Nilyama. Balita sakto sa hapon. Nagmontar karon og bagong Assistant Chief of Staff for Command and Control Communications and Cyber System ang 1st Infantry Tabak Division Philippine Army. Sumala kang Major Jairus Mark Mera, hipi sa Division Public Affairs Office Kundipaw sa 1st Infantry Tabak Division. Ni hulip si Lieutenant Colonel Glenn Solidad kang Major Neil Espina, kinsa gitudlo nga Deputy Chief sa C4S. Nasayran nga si Major Espina nakahatag og maayong serbisyo sa C4S tungod sa iyang pagkakomitado og dedikasyon. Ilawom sa liderato ni Espina na angkon sa mga puwersa ang daghang mga kalampusan og nakatampo kini sa misyon sa dibisyon. Samtang balon usab ni Lieutenant Colonel Solidad ang incoming Chief of Office ang maayong kasinatian sa iyang military career. Sa mensahe ni saad karon si Solidad nga iyang ipadayon ang tradisyon sa dibisyon. Nasayran nga ang change of Chief of Office ceremony gipangunahan mismo ni Major General Antonio Navarrete, komandante sa 1st ID. Din gidayeg niini ang tibok team sa C4S tungod sa ilang dedikasyon og panaad sa serbisyo og dako usab ang pagsalig niini ngadto kang Colonel Solidad. Saktong balita ni kaamigo Aldren Nilyama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Samtang sa katapusang detalye sa mga balitang lokal, Miss Universe Philippines 2022 nga si Celeste Cortesi, usa sa mga mamahimong judge sa ipaygayon nga coronation night sa Miss Zamboanga del Sur 2023. Alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report. Balita sakto sa hapon. Naginaminam karon ang mga katawhan sa probinsya sa Zamboanga del Sur alang sa ipaygayon nga coronation night sa Miss Zamboanga del Sur 2023 karong umaabot nga adlawng Sabado, Setyembre 16, 2023 alas 7 sa gabi sa Mega Gym Provincial Government Center, Pagadian City. Kinihuman gianunsyo sa komitiba sa maong prestiyosong pageant ang pipila ka mga judges sama ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi, Binibining Pilipinas International 2022 Nicole Borromeo, Miss World Philippines 2021 Tracy Maureen Perez ug ang Miss Supranational Philippines 2021 nga si Dindy Perez. Hirit sa mga netizens, beauty queens in one stage, gumikan magkonsidera nga bantugan ang maong mga judges kan sa adunay daghang mga kasinatian sa pageantry. Lauman sa maong adlaw, mamahimong mainiton ang panagtigi tali sa 27 ka mga kandidata gikan sa nagkadaiyang lungsod dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Saktong balita ni kamigong Jessel Lagumbay sa 104.7 DXMB Music Best Radio Sakto Pagadian.